Okay. Okay din. Napunta sa tuwang challenge no na Tagalog, English, English, Tagalog. Ginagmayay ra taw ato ani ha basig na expect mo na dinagko. Tagpila man na. Ginagmay ra. Kada correct answer is 100 pesos. Dali ra kayo. Dali ra kayo bunuton na nimo ang question dre nya paghuman og English. Og English siya imuhang Tagalogon. Og Tagalog imo siya Englishon. Ako'y mo basa bunuton na nimo dre. Okay. Sige, ready. Isa una. Ako, siyempre. Sigurado ka? Oh, sige na. Opa! Ay! Okay, ambe. Ala, okay. What's that? Kane. Harao? Ang nakabutang kay misunderstanding. Hindi pagkakaunawaan. Grabe, Maria. Tama! 10. Larake. Thank you for 100. Harao? mo daw gani? Okay. Okay, kini si Claire. Bunot. Ay, tanaw. Okay. Grabe. Ay. Kaya ano? Sana. Oops. Ano ko? Arrogant. Ay! Kabalo ko anak mayabang. Grabe. Tama. 100. Ako na! Dapat ikaw ang ibunot. Ayaw. Okay. Labete, go, Bete! Okay, bunot na. Pilion man ninyo. Wala, oy. Ay, pili. Okay. Kane, I feel nervous na daw. I feel nervous. Kapilyuhan. Ay, sa! 1, Ay, sa! 2, 3, 4, and Dire, pabutas mo ka. Losyo. Kapilyuhan. 1, 2, 3, 4, 5. Kabalo. Kini si ma'am. Murag kabalo ni. Kinsa may Kapiluhan. 1, Ma'am, tarong nga ma'am. 2. English? Oh. Unsa English sa kapilyuhan? No question. Answer! Okay, next kon baby girl. Unsa English sa kapilyuhan? Patay baby girl. Pitikan be. Nawatay answer. Wala. Ikaw, Maria. Misbehavior. Grabe Maria, oy. Okay. Tama dito di ay. Puri dito di ay. Ito. Puri nagawiliwan di ay. Di ay. Moga ang kapilyuhan kay misbehavior. Okay. Okay na, di na rin mahalata ni. Okay. Kane. Unsay Tagalog sa nothing? Wala. Tama! Grabe. Grabeng Claire. Oy. Ay, correct niya. Okay, bonot bete. Ala, grabe nila, oy. Bete. Eng daw, okay. Unsa may Tagalog sa about? Tungkol. Tama! Grabe. Bite. Thank you. Bunutin mo ang question mo tapos premium mo. Yes. Ala. Ano gaya makabunot ni Lucia, oy? Ala. Kumot. Alaga.
Alaga. Kene. Unsay English sa berde? Red. Ha? Green. Unsa to answer mo? Green. Ah, green? Ah, sige. Green. Green. Red daw kanina. Verde red. Okay, ma'am. Bunot, ma'am. Too, magkana nila, ma'am. Tira dahil, ma'am. Ala, sure na rin pagkabunuta, ma'am? Ala ka. Unsay in English? Unsay English sa mikropono? Microphone. Tama! Grabe, ma'am. Yawang ma'am. Uy, may kinamukanta si ma'am. Nakabalo na siya. Mau ba di ay? Hilig na mukanta. Hilig. Di basta-basta nagtali. Okay, baby girl. Okay. Ala ka, grabe yung baby girl makabunot. Ay, mura mag... Ala ka ni, murag. Ala. Patay taron. Unsa mga English sa babaero? Womanizer. Tama! Grabing baby girl, ay. Tay taron diri taron mga daot. Ala. Womanizer. Bunutin natin. Kabalo na mo? Babaero, womanizer nga. Womanizer ka ba? Ala, sige. Asa na? Ala, grabing Maria, dali ara kabunot, oy. Pili-pili diha. Sisubunot. Hop, palak ka. Unsay Tagalog unsay English sa dugyot? Dugyot. English? Unsay English sa dugyot? 1. Tama. Naka-answer. Tama. Okay. Thank you. Grabing Maria, oy. Dili lang dugyot. Dugyot. Wala, grabe. Kini. Bunot. Hala, grabe. Ay, dali ara ka bunot, ay. Hala. Unsa English sa balde? Baldi. Unsa English sa balde? Bald. 1 2 3. Pass. Pass ka, wala. Okay, Lucio. Tab. Mali. Ala, kini si ma'am, kay nalipay siya ganina. Unsa man, ma'am? Bucket or pen? Grabing mamoy. Bucket or tail. Okay. Grabe ano nila ay mga bright, mga ato ang mga wandron, mga challenger. Okay. Grabe yung baby girl, dali naman kay kabunot. Baby girl. Na baby girl. Hala. Dali ra kayo na eh. Patay. Ano ang English sa niebe? Snow. Grabe, di basta-basta. Tama. Duha na Hala, guys. duha na. Tulo naman ako. Ikaw pata na ron. Hala. Okay ne. Op. Ay, og tanaw. Piyong. Okay. Hala, grabing Maria, oy. Di basta-basta ba? Okay, unsa may English sa masungit? English sa masungit. Masungit. Grumpy. Tama! Grabe Maria, oy. Grumpy. Timanin ninyo ha? Grumpy. English sa masungit is grumpy. She's grumpy. Okay, op. Grabing clear, dali ra kay kabunot ba oh? Sa ba sa tulong si Puna. Unsa may Tagalog sa strong? Tagalog sa strong. Galit. Mali. Malakas. Malakas, tama. Grabe. Duha na. Okay. Ala.
Unsa ka ni? Unsa ka ni? Agoy. Kene. Unsay Tagalog sa sneaky? Snake. Sneaky. Nitikig. Sneaky. 5, 4, Agoy. Akin niya si ma'am kay major in English ni si ma'am. Unsay Tagalog sa sneaky? Snake. No answer? No answer? Can you repeat the question? Char. Grabe. Unsay Tagalog sa sneaky? Sneaky. Tumakas. Mali. Allah. Mali. Sneaky. Kauban man siguro na sila sa shake or snake. Okay. Snake. Dili. Manloloko. Tama. Grabe ang Claire. Oy. Di basta-basta si Claire. Loko. 100. Okay. Napa. Kini. Grabe ang birthday. Ay, gibunot man tanan. Saro gani. Bunot Fernando. Grabe. Ay. Unsay Tagalog sa cheerful? Allah. Cheerful. Tagalog sa cheerful. Cheerful? 5, Isa. 4, 3, 2. Sayahin? Tama. Grabe na absent pa gyud do. Masayahin. Masayahin. Cheerful is masayahin. Thank you. Pwede mo balik ako sa likod. La ma'am. Bunot ma'am. Bunot Fernando. Grabing ma'am. Uy, bunot na bunot ba? Bunot talaga si ma'am. Unsay Tagalog sa chair? Upuan. Grabing ma'am. Uy, di basta-basta ba? Di, basta-basta si ma'am. Ay, naku po. Grabing ma'am. Uy. Nabunot. Okay. Ang grade 1, kabalo mga ata line po. Kani. Kani Lucio. Grabing Lucio ba mga kadabunot jud niya, mansiran jud niya. Okay. Unsay Tagalog sa reason? Katarungan? Mali. Ison? Mani? Rason? Ay, wala. Wala, ala. Reason. Give me a reason. Just give me a reason. 5, 4, 3, 2, Katarungan. 1. Mali. Ay! Alam ko na. Rason? Mali. Just give me a money. Just give me a money. Ano to, reason? Tagalog sa reason. 1, 2, Lang. 3, 4, 5. Mali. Wala. Out. Okay. Kuha na. Ang reason kay dahilan. Katwiran o dahilan. Dahilan. Awa. Kani, sunod. Kani, napa. Bunot. Okay. Ops. Dapat si ma'am na ani. Okay. Unsay Tagalog sa pussy? Fossy. Unsay Tagalog sa fossy? Gripo? Dili. Fossy. Gina, ma'am. Mali na, ma'am. Unta lang siya. Gripo. No answer sa ko? Ano answer? Grabe ni ma'am. Eh. Taro nga, baby girl. Tagalog sa fossy. 5, 4, 3, 2, 1. Wala. Fusi? Kauban maguro na sa fusit? Wala. Ikaw. Maselan. Tama. Grabing clear. Oy. Maselan.
Napa? Napa. Napa? Okay. Last two. Last to? Last two. Akin ni. Unsay Tagalog sa crazy? Baliw? Ah, grabing bitit naman. Dara bitit. 100. Okay, last one. Last one. Hala. Hala lang Lucio kay grabe na ka. Nagisi man eh. Okay ne. Unsay Tagalog sa vehicle? Motor? Mali. Motor. Ma'am. Vehicle. Tagalog. Pedicab. Mali. Ikaw baby girl. Sasakyan! Tama! Patay mo ha. Okay, plaster. O, sa may masulti niyo sa ton challenge ron. Na simple ra kayo. Lingaw kayo na palagi no. Okay. Naka 500 ko doon power. Yes, 500. Okay. Sa sunod na pod. Yes, salamat. Pag-study lagi mo nya uman pag-exercise aron na ug natay mga challenge andam mo permente. Okay, thank you. Bye-bye.